Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi summa khususan ila ruhi fadilati Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa fadilati Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa ila ruhi fadilati Syekh Al-Alamah Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri wa usulihim wa furu'ihim wali masayikhina wali abaina wa ummahatina wali sairil muslimina wal muslimat lahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kang munir jenengan waos innas safa wal marwata min sa'airillah sampai fa innallaha syakirun alim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fid daraini amin ya rabbal alamin. Sebagai munasabahipun yang menghubungkan ayat ingkang sampun kalih ayat ingkang badhe dumugi menika wau. Lamma amarallahu ta'ala bi dzikrihi wa syukrihi wa da'a lil mu'minina ilal isti'anah bis sabri was shalah aqaba dzalika bi bayani uhmiyatil hajj wa innahu min sa'airi dinillahi. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk zikir pada Allah Ta'ala, untuk syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Ta'ala mengajak pada mukminin, mengajak pada orang-orang yang beriman untuk isti'anah dengan sabar dan sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan
pentingnya ibadah haji. Karena haji itu merupakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Summa nabbahallahu ta'ala ala wujubi nasril ilmi wa adami kitmanihi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan pada orang-orang yang beriman atas wajibnya gelar ilmu, atas wajibnya menyebarkan ilmu, dan ilmu tidak disimpan. Wa dzakara hatara kitmani ma anzalallahu minal bayyinati wal huda kama fa'al yahudu wan nasara fi kutubihim fastahaqqu al-la'nata wal ghadaba wad damara. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahayanya menyimpan ilmu. Jadi mestinya ilmu ya harus disampaikan pada umat, pada mukminin, pada masyarakat. Ini kalau disimpan akan menimbulkan bahaya. Apalagi tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam kitab-kitab mereka menyimpan, ya, tidak disampaikan pada umatnya. Sehingga orang-orang Nasrani dan juga Yahudi fastahaqu al-la'nata wal ghadaba wad damara. Mereka berhak mendapatkan laknat, mendapatkan ghadab, dan juga mendapatkan damar, mendapatkan kebinasaan. Sebelum kita baca tafsirnya, kami akan menyampaikan sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat Innas Safa wal Marwata min sa'airillah sampai fa innallaha syakirun alimun. Dalam hal menika wonten dua riwayat. Sebab nuzulnya ayat menika wau ada dua riwayat. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anna Urwata bin al-Zubairi qala laha ara'aiti qaulallahi ta'ala innas safa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita wa tamara faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaih ayyatawafa bihima. Fama aro ala ahadin junahan alla yatawafa bihima. Faqalat Aisyatu bi sama kulta yabna ukhti innaha law kanat ala ma awwaltaha kanat fala junaha alaih alla yatawafa bihima walakinnaha innama nuzilat annal ansoro qabla ayusallimu ataupun qabla ayuslimu kanu yuhilluna limunatitoyah allati kanu ya'budunaha
Riwayat yang pertama dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Urwah bin Zubair matur dateng Sayyidatina Aisyah, aro'aiti qaulallahi ta'ala innas safa wal marwata min sa'airillah ila akhirih. Apakah kamu melihat dawuhipun Allah Subhanahu wa taala innas safa wal marwata min sa'airillah saterusipun. Fama aro ala ahadin junahan alla yatawafa bihima. Saya tidak melihat pada seseorang suatu perbuatan dosa kalau orang itu melaksanakan tawaf bermakna sa'i dengan Safa dan Marwah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an mengatakan, "Bisama kulta ya bena ukhti." Sejelek-jeleknya ucapan adalah ucapanmu, wahai saudara anak lanang, saudara perempuan saya. Kalau itu termasuk yang kamu takwili, maka fala junaha alaih alla yatawafa bihima walakinnaha innama nuzilat. Akan tetapi sesungguhnya ayat innas safa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita awit tamara fala junaha alaih ayyatawafa bihima. Itu sesungguhnya sahabat Ansor sebelum manjing Islam, ya, sebelum manjing Islam mereka melaksanakan ihlal. Mereka melaksanakan memanggil-manggil, ya. Yuhilluna bimakna yunaduna, ya. Memanggil-manggil pada munatil tohiyah. Munatil tohiyah itu merupakan nama berhala. Sebab nek wonten mriku niku berhala niku kabeh wonten naminipun. Wonten Lata, wonten Uzza, wonten Uzza. Nah, wonten nama malih Munatil Tohiyah. Niku nama berhala yang berada di Sofa. Nah, Munatil Tohiyah allati kanu ya'budunaha, dari orang-orang Ansor, ya, sebelum manjing Islam, ya, niki di Bukit Sofa memanggil-manggil daripada Munatitohiyah, berhala yang diberi nama Munatitohiyah, yang itu merupakan sesembahan daripada mereka. Wa kana man ahallalaha yataharraju ayyatufa bis Safa wal Marwah fa'sa'alu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah inna kunna nataharraju
anna tawafa bis Safa wal Marwah fil jahiliyah. Orang-orang Ansor sebelum masuk Islam itu melaksanakan ihlal, melaksanakan mengundang-undang daripada berhala munatil tohiyah. Jadi setelah mereka melaksanakan tawaf bis Safa wal Marwah, mereka memanggil-manggil daripada munatil tohiyah. Sesudah Ansor, ya, Ansor itu kan sahabat-sahabat Nabi yang asli Madinah. Ya. Ketika mereka sudah masuk Islam, ya, mereka bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perbuatan tersebut. Mereka matur, ya Rasulullah, inna kunna nataharraju anna tawafa bis Safa wal Marwah fil jahiliyah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami merasa berdosa melaksanakan tawaf di Safa dan Marwah pada masa jahiliyah. Fa anzalallahu inna Safa wal Marwata min sa'airillahi ila akhirih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat inna Safa wal Marwata min sa'airillah ila akhirih. Qalat Aisyatu summa qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawafa bihima falaisa li ahadin ayyada'a at-tawafa bihima rawahul Bukhari wa Muslimun wa Nasa'i wa Abu Dawud. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan suatu sunnah, menjadikan suatu tindakan, ya, melaksanakan tawaf di Safa wal Marwah dengan makna melaksanakan sa'i di Safa dan wal Marwah. Falaisa li ahadin ayat da'a at-tawafa bihima, maka tidak ada bagi salah satu, ya, bagi seseorang untuk meninggalkan tawaf di Safa dan Marwah dalam arti sa'i di Safa dan Marwah. Ini bisa dilihat dalam kitab Durrul Mansur juz 1 Shahifah 159 yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ini sebab nuzul riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, sebab nuzulnya ayat Inna Safa wal Marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaih ayat tawafa bihima, sampai pada fa innallaha sakirun alim. An Anasin radhiyallahu an annahu su'ila anis Safa wal Marwah faqala kunna naro annahuma min amril jahiliyah. Sahabat Anas bin Malik, ya, ditanyakan tentang masalah Safa dan Marwah. Beliau menjawab, kunna naro annahuma min amril jahiliyah. Kami semua, ya, melihat bahwa
Safa dan Marwah merupakan min amril jahiliyah, merupakan perkara jahiliyah. Falamma ja'al islamu an amsakna anhuma, tatkala Islam itu datang, maka kami yang dimaksudkan itu adalah ma'asirul ansor, ya, ma'asir daripada sahabat-sahabat ansor, ya, yang telah masuk Islam. Amsakna anhuma, kami menahan, ya, dari tawaf bihima, dari sa'i bihima. Fa'anzalallahu innas sofa malwarat mata min sa'airillah. Maka turun Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat innas sofa wal marwata min sa'airillah. Akhrajahu al-Bukhari. Mengeluarkan hadis ini adalah Imam Bukhari. Ini juga bisa dilihat dalam kitab Ad-Durrul Mansur li Jalaluddin Asyuti juz 1 Shahifah 159. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailina. Inna sofa temen setuhune sofa wal marwata lan marwah iku jabalani, merupakan anak gunung karone di Makkah, ing dalem tanah Mekah. Iku min sa'airillahi, saking piro-piro siare Allah. Ai a'lami dinihi, tegese saking piro-piro tanda-tanda agamanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Fadilati Syaikh Al-Alamah Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri menafsirkan bahwa sesungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan anak dua gunung, anak gunung. Sebab niku nggih panjen Safa wal Marwata itu merupakan anak gunung daripada Jabal Abil Qubais. Dadi nek wong haji menika sak menika pun boten saged ningali Jabal Abil Qubais niku kaya apa niku boten saged ningali. Wong kula mon tahun 2000 niku pun boten menangi. Pun boten weruh Jabal Abil Qubais bentuke kados napa boten sumerep. Sebab niku sampun dados istana raja. Sampun dipun rataaken dibuat napa niku istana raja. Nah, anak gunung daripada Abil Qubais itu adalah Bukit Safa dan Marwah. Beliau menafsirkan bahwa Bukit Safa dan Marwah itu merupakan min sa'airillah, ay min a'lami dinihi, bagian daripada tanda-tanda agamanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sa'air itu merupakan jam'u sa'irah. Faman mongko utawi sapane wong iku hajja. Saderenge man hajja niku kula nggih pengin melihat
min sa'airillahi. Pada lafal min sa'airillahi termasuk ijaz bil hadfi, termasuk majas dengan adanya membuang, ada kalimat yang dibuang. Min a'lami dinihi, tegese saking sebagian piro-piro tanda-tanda agamane Allah, wa manasikihi, dan manasiknya Allah, sifati manasik allati kang selelati ta'abbadana, kang menjadikan ibadah na ing kita ai ma'asirul muslimin sapa Allahu Allah taala biha, dengan sa'airillah. Jadi kula wau matur min sa'airillah ini termasuk ijaz bil hadfi, ai min a'lami dinihi wa manasikihi allati ta'abbadanallahu biha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailina. Faman mongko utai sapane wong iku hajja, melaksanakan haji sapa man al baita ing baitullah, awi tamaro utawa melaksanakan umroh sapa man, ai talabasa tegesi talabus sapa man bil haji wal awil umrati, dengan haji ataupun umroh. Wa asluhuma utai asale haji lan umroh iku al qasdu nejo wa ziyaratu lan ziarah. Haji ya. Haji menawi dipuntingali dari segi bahasa itu adalah al-qasdu, nejo. Nejo marang Baitullah, ziarah marang Baitullah. Itu haji menawi dipuntingali dari segi bahasa. Wa istilahan ibadatun yalzamuha tawafun bil baiti sab'an wa sa'yun baina sofa wal marwati kadzalik wa wukufun bi arafata lailata asiri dil hijjah ala wajhin mahsusin. Haji menawi dipuntingali dari segi istilah ya, itu adalah suatu ibadah, di mana dalam ibadah itu yalzamuha tawafun bil baiti, diwajibkan melaksanakan tawaf bil bait sab'an, dengan 7 putaran dalam melaksanakan tawaf. Wa sa'yun bainas sofa wal marwah kadzalik, di mana dalam melaksanakan ibadah diwajibkan melaksanakan sa'i antara sofa dan marwah 7 kali. Wa wukufun bi arafata lailata asiri dil hijjah, dan wukuf dalam ibadah diwajibkan juga wukuf ya, ataupun dirukunkan juga wukuf ya, di Arafah malam 10 Dzulhijjah oleh ibadah
ala wajhin mahsusin, netepi wajah yang ditentukan. Demikian juga umroh, ya. Umroh menawi dipun tingali dari segi bahasa itu adalah ziarah. Ziarah tilik. Sedangkan umroh menurut istilah adalah ibadatun yalzamuha tawafun wasa'yun ala wajhin mahsusin. Tadi umroh itu adalah suatu ibadah, yang dimana dalam ibadah itu diwajibkan tawaf dan sa'i pada netepi wajah yang dikhususkan, yang ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailina. Faman hajjal baita awi tamaro fala junaha. Mongko ora ana dosa iku maujud. Ai isma tegese ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase man apa ayat tawafa yen toh tawaf. Tawaf dalam arti bimakna sa'i. Sapa man fihi iku tetep ing dalem lafal ayat tawafa idgham mutai utawi ngidghamake ta fil asli ing dalem asale fitoi ing dalem to. Bihima ing dalem sofa lan warwa. Ai bi ayas a tegese kelawan yen to sa'i sapa man bihima bainahuma antarane sofa lan marwa sab'an kelawan ambal kaping 7. Allah Subhanahu wa ta'ala ngendikaaken faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Sinten tiyangipun ingkang talabus melaksanakan haji ataupun umroh, maka tidak ada dosa orang itu melaksanakan sa'i antara Sofa dan Marwah 7 kali. Nuzilat diturunke apa si ayat innas Sofa wal Marwata min sa'airillah faman hajjal baita awit tamaro fala junaha alaih ayat tawafa bihima lama kariha tetkalane sengit tetkalane mboten remen ya sapa al muslimuna muslimun zalika ing mengkono-mengkono sa'i antara Sofa dan Marwah. Alasanipun apa? Li anna ahlal jahiliyati krana temen setuhune ahli jahiliyah iku kanu ana sapa ahlul jahiliyah ana iku yutawifuna
padha melaksanakan tawaf. Bimakna padha melaksanakan sa'i sapa ahlu jahiliyah bihima ing dalem antarane Safa lan Marwah. Wa alaihima lan iku tetep ing atase Safa lan Marwah sonamani utawi berhala loro. Yamsahunahuma padha mengusap ya. Sapa ahlul jahiliyah huma ing sonamaini. Allah Ta'ala menurunkan ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah ilahi. Niki tatkala orang-orang muslimun sing kula maksudake muslimun ya sahabat-sahabat Ansor setelah masuk Islam. Mereka mboten remen ya, melaksanakan tawaf ya, bimakna sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Sebab nopo wonten ing Safa niki terdapat berhala. Wonten ing Marwah juga terdapat berhala. Lah niki orang-orang ahli jahiliyah setelah mereka melaksanakan sa'i, setelah mereka melaksanakan tawaf makna sa'i, menyentuh dan mengundang-undang berhala tersebut. Niki sing dadekake muslimin mboten remen dengan perbuatan menika. Muslimin dalam arti sahabat-sahabat Ansor setelah manjing Islam. Wa an ibni Abbasin ay arwi an ibni Abbasin. Arwi ngriwatake ingsun an ibni Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu an annasya ghairu fardin lima afadahu raful ismi minat tahyir. Ibnu Abbas mengatakan bahwa sa'i itu bukan merupakan kefardonan. Karena apa? Faedahnya sa'i itu adalah raf'ul ismi minat tahyiri, menghilangkan dosa dari memilih. Waqala As-Syafi'i lan ngendika sapa As-Syafi'i Imam As-Syafi'i wa ghairuhu lan sakliyane Imam Syafi'i ai wa huwa Malikun yaitu Imam Malik iku rukun. Tadi Imam Syafi'i dan juga Imam Malik mengatakan bahwa sa'i antara Safa dan Marwah ini merupakan rukun. Ya rukun haji, ya rukun umrah. Wa bayyana lan jelasake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardiyatahu ing keferdonane sa'i bi kaulihi kelawan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba alaikumus sa'ya. Innallaha temen sune Allah iku kataba majibake
sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh as-sa'ya ing sa'i. Rawahu meriwayatkan hu ing hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi waqala lan ngendika sapa si Kanjeng Nabi ibda'u bima bada Allahu bihi. Ibda'u padha ngawitano sira kabeh bima kelawan barang selema bada'a kang ndadekake kawitan sapa Allahu Allah taala bihi ing sofa, yakni ngersakake sapa si Kanjeng Nabi as-sofa ing sofa. Rawahu meriwayatkan hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailina. Wa man tatawwa'a. Wa man lan utai sapane wong iku tatawwa'a. Menjadikan tatawwu sapa man. Menjadikan suatu kesunahan sapa man. Wa fi qiraatin lan ing dalam suci qiraah bitahtiyati kelawan titik loro wa tasdiditoi lan di tasdiditoe madzuman hale diwaca jazm. Jadi suatu qiraah tidak wamang tatawwa menggunakan sighah madhi tapi menggunakan sighah mudhari' yang dibaca jazm. Wa man tatatawwa. Wa fihi idgham ta'fiha. Khairan ing kebaikan ai bi khairin tegese kelawan kebaikan. Ai amalima tegese ngamalake barang selema lam yajib kang ora wajib apa ma alaihi ing atase man bayane amal atau bayane ma min tawafin saking tawaf wa ghairihi lan sakliyane tawaf. Fa innallaha mongko temen sune Allah taala iku syakirun zat kang memberikan pahala, zat kang memberikan ganjaran li amalihi marang amali man bil isabati kelawan isabah kelawan pahala alaihi ing atase man iku alimun turdat kang ngudeneni aibihi tegese ing man. Allah taala merupakan bi annallaha syakirun alimun. Niki dawuh Allah taala bi annallaha syakirun alimun. Niku bimakna ayyusibu ala ta'at li amalihi bil isabah alaih. Nah, nek kita lihat syakirun menika nek ten kaumus niku kan wong kang syukur. Nah, wong kang syukur. Tapi ulama ahli tafsir ya, seperti Fadilat Syekh Abu Su'ud mengatakan abbaro dzalika bisyukri. Allah taala menggunakan ibarat saib ataupun musib ala taat menggunakan redaksi
syakirun. Mubalaghatan fil ihsan alal ibadi. Jadi untuk mubalaghah bangetake dalam hal kebaikan terhadap hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa balaghah fa'ud likos sukru, ya. Fa'at lakos sukro wa aroda bihi al jaza bitorikil majazi, ya. Ngucapake syukur dalam redaksinya fa innallaha syakirun, sing dikarepno iku jaza, zat kang memberikan balasan, ya. Mulanipun menggunakan redaksinya fa innallaha syakirun alimun ayyusibu ala ta'ah. Jadi zat yang memberikan pahala, ya, atas perbuatan taat pada pengamalan pun abad ataupun ibad. Ini menggunakan bitorikil majaz. Para bapak sedaya, karena penafsiran Al-Qur'an, ya, menika wau sangat lembut sekali. Nek kula wastani perlu dipun bahas lato ifu tafsir, lembute tafsir. Sebab niku kan bahasa-bahasa Al-Qur'an itu kan bahasa-bahasa sastra, ya. Sehingga penafsiran menika wau kathah sanget. Lah ini sing badhe kula aturaken masalah lato ifut tafsir ataupun lato ifut tafasir. Lembute penafsiran. Yang pertama, ya, qala al-imamu al-Fakhrur Razi, iklam anna ta'alluqa hadhil ayah bima qablahu huwa annallaha yubayyinu annahu innama hawwalal qiblah ilal Ka'bah liyutimma in'amahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi bi ihya'i syara'i Ibrahim alaihissalam wa dinihi. Wa kana sa'yu baina Safa wal Marfata min sa'airi Ibrahim kama fi qissati bina'il Ka'bah, ya. Wa sa'yi hajaro bainal jabalain, ya. Lato ifu tafsir yang pertama niki kula pendhetaken ngendikanipun Fadilati Syekh Al-Imam Al-Fakhrur Razi. Ketahuilah bahwa ta'alluq hubungan ini ayat dengan ayat sebelumnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah memindahkan kiblat ke Ka'bah. Jadi pada waktu Rasulullah hijrah wonten ing Madinah, nggih, niki salatipun Rasulullah beserta umatipun menghadap wonten ing Baitul Maqdis, nggih. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan supados dalam melaksanakan sholat menghadap ke
Ka'bah. Nek ceritane riyen sampun kula aturaken. Ya. Ceritane sampun kula aturaken waktu Rasulullah menika wau dipun aturi takziah dhateng putranipun Ummu Sulaim nika sampun kula aturaken. Lah, dengan tujuan apa? Kok Allah Ta'ala memerintahkan tahwil sholat dari menghadap Baitul Maqdis dipindahkan wonten ing Ka'bah. Niku liyutimma in'amahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi, untuk menyempurnakan kenikmatanipun Allah atas Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya dengan menghidupkan syariatnya Nabiullah Ibrahim. Dan sa'i ya, ini juga merupakan sa'ir Ibrahim. Seperti ingkang wonten terjadi ten kisah renovasi Ka'bah. Seperti yang terjadi sa'inya Dewi Hajar, istri daripada Nabiullah Ibrahim, yang sa'i sing lari-lari ngejek ya, dari Safa dan Marwah. Ini bisa dilihat dalam tafsir Al-Fahrur Razi juz 4 Shahifah 176. Ini latifah yang pertama ataupun latoif yang pertama. Latifah yang kedua, asyukru maknahu muqabalatun nikmah wal ihsan bisana'i wal irfan. Syukur ya. Syukur dalam arti muqabalatun nikmah wal ihsan bisana'i wal irfani. Muqabalatun nikmah, menghadapi kenikmatan dan keihsanan dan kebagusan, menerima kenikmatan dan kebaikan. Nah ini penak niki. Makna daripada syukur muqabalatun nikmati wal ihsan, menerima kenikmatan dan kebaikan, bisana'i dengan ngalembono wal irfani dan ma'rifat, mengetahui. Wa hadzal makna muhalun 'alallahi. Syukur dalam arti muqabalatun nikmati wal ihsan bisana'i wal irfan niki mohal nggih, menawi dipun terapaken dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal redaksi ini pun Al-Quran, fa innallaha syakirun. Kalau syakirun itu masdarnya syukur dalam arti muqabalatun nikmah wal ihsan bisana'i wal irfan, ini mohal kalau diterapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Idh laisa li ahadin indahu yadun wa nikmatun hatta yaskurahu 'alaiha. Karena tidak ada bagi seseorang niki yang punya kekuasaan, punya kenikmatan, hatta yuskarahu 'alaiha.
Sehingga ulama ahli tafsir menafsirkan faqauluhu fa innallaha syakirun alim mahmulun alas sawabi wal jaza, dipun mahmulaken syakirun alim ini adalah pahala dan balasan. Innahu yusibuhu wala yudhi'u ajrul amilina. Innahu temen suduni Allah Ta'ala iku yusibuhu, dat yang memberikan pahala, dat yang memberikan balasan, ya. Wala yudhi'u ajrul amilina, dan Allah boten menyia-nyiakan pahalane wong kang padha lakoni kabeh. Qala al-allamatu Abu Su'ud wal makna annahu mujazun lahu ala ta'at. Dadi maknanipun fa innallaha syakirun alim, menurut Fadilati Syekh Al-Allamah Abu Su'ud, annahu ta'ala mujazun lahu ala ta'at. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang memberikan pahala, zat yang memberikan balasan, ya, pada abad, pada man atas ta'at. Abbaro angdalika bisyukri mubalaghah fil ihsan alal ibad. Dadi redaksipun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa innallaha syakirun alim, itu mubalaghah bangetake dalam kebaikannya Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanipun Allah Ta'ala. Fahadal makna sumiyat muqabalatal amil bil jaza alladhi yastahiquhu syukron. Wasamallah nafsahu syakiron ala sabilil majaz. Adapun Allah Ta'ala menyebutkan zatipun adalah syakiron, ya, ini netepi dalam majaz. Ini bisa dilihat dalam kitab Irsadil Aql As-Salim juz 1 Shahifah 140. Ini ada dua latifah, ada dua penafsiran ingkang lembut dalam ayat tersebut. Wa hadhil ayah innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamaro bihi fala junaha alaihi ayyatawafa bihima sampai pada fa innallaha syakirun alim. Ini termasuk minal ahkami asyariyah, termasuk ayat-ayat yang menjelaskan hukum syara. Yang pertama, masalah as-sa'yu bainas safa wal marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi sa'yi bainas Safa wal Marwah ala salasati aqwalin. Sa'i antara Safa dan Marwah, para fuqaha, para orang-orang yang ahli fikih, ya,
ini berbeda pandangan, berbeda pendapat tentang hukum sa'i antara Safa dan Marwah. Ini ada 3 pandangan. Yang pertama, annahu ruknun min arkanil hajj mang tarokahu yabtulu hajjuhu wa huwa madhhab syafi'iyati wal malikiyah. Pandangan yang pertama, ya, sa'i antara Safa dan Marwah itu merupakan rukun daripada rukun-rukunnya haji. Kalau itu merupakan rukun, mangtarkahu yabtulu hajjuhu. Kalau sa'i itu ditinggalkan karena itu termasuk rukun, maka yabtulu hajjuhu. Haji pun menika batal. Niki wahwa madhabu syafi'iyati wal malikiyati. Madhabipun ulama-ulama syafi'iyah dan ulama-ulama malikiyah. Wastadallu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Ish'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wa Syafi'i. Istidlalipun ulama-ulama Syafi'iyah soho ulama-ulama Malikiyah niki dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Sa'ilah, ya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan atas kamu sekalian perbuatan sa'i. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Juga istidlal mereka, pengambilan dalil mereka, ulama-ulama Syafi'iyah dan juga ulama-ulama Malikiyah itu bitasbitihi sallallahu alaihi wasallam as-sa'ya. Tasbitnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah sa'i waktu beliau melaksanakan haji wada. Falamma dana minas sofa qara'a innas sofa wal marwata min sya'airillah fabada'a bis sofa wa qala ibda'u bima bada Allahu bihi summa atamma sa'ya sab'a marrati wa amara as-sahabata ayyaqtadu bihi faqala hudu anni manasikakum. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada, tatkala Rasulullah dekat dengan Safa, ya, Rasulullah membaca ayat Inna sofa wal marwata min sya'airillahi. Rasulullah memulai sa'i dari Safa. Rasulullah ngendikaken ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah kamu sekalian dari apa yang Allah Ta'ala memerintahkan memulai. Kemudian Rasulullah menyempurnakan sa'i sampai 7 ambalan. Wa amaro as-sahabata, dan Rasulullah memerintahkan sahabat
ayyak tadubihi, supaya sahabat mengikuti dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Dengan dawuhipun khudu anni manasikakum, ambillah kamu sekalian dariku manasik kamu sekalian. Khudu, ya. Ini merupakan segot amar, ya. Wal amru lil wujub fadalla ala annahu ruknun. Kalau amarnya khudu minni manasikakum, khudu anni manasikakum, amarnya itu amar wujub, maka menunjukkan bahwa sa'i ini termasuk rukun. Nah, ini bisa dilihat dalam tafsir Qurtubi juz 2 Shahifah 167. Ini kaul yang pertama ataupun pandangan yang pertama, bahwa sa'i itu merupakan salah satu rukun min arkanil haji. Yang kedua, ya, annahu wajibun walaysa biruknin, wa idza tarakahu wajaba alaihi dam, wa huwa madhabu Abi Hanifah wasuri. Pandangan yang kedua bahwa sa'i ini merupakan wajib dan bukan merupakan rukun. Maksudnya wajib ya wajibul hajj, ya. Walaysa biruknin, dan bukan merupakan rukun. Kalau sa'i itu ditinggalkan, wa idza tarakahu wajaba alaihi dam, diwajibkan untuk mengeluarkan dam. Madhab ini madhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Asyuri. Wastadallu biqaulihi ta'ala fala junaha alaih ayat tawafa bihima. Yang diambil istidlal oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asyuri niki dawuhipun Allah Ta'ala fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Annal ayatal karimah rofa'at al isma amman tatawafa bihima. Jadi ayat fala junaha alaihi ayat tawafa bihima niki menghilangkan dosa bagi orang yang melaksanakan sa'i di Safa dan Marwah. Warof'ul junah yadullu alal ibahah la ala annahu ruknun. Nah, masalah rof'ul junah, menghilangkan dosa, ilangi dosa, niki menunjukkan alal ibahah, diperbolehkan, la ala rukni, atau la ala annahu ruknun, bukan merupakan sa'i, merupakan rukun. Walakin fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'lahu wajiban fasoro kalwukufi bil Musdalifah wa ramjil jimari wa tawafis sodri yudji'u anhu damun idza tarokahu. Akan tetapi fi'liyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sa'i merupakan wajib menurut pandangannya Imam Abu Hanifah dan Imam Asyuri, maka sa'i itu ya sebagaimana
wukuf di Musdalifah. Wukuf di Musdalifah bimakna murur di Musdalifah. Murur niku napa lewat. Seperti melempar jumroh seperti tawaf niki cukup dilaksanakan dam, dibayarkan dam tatkala meninggalkannya. Ini bisa dilihat dalam Ahkamul Quran lil Jusosi juz 1 Shahifah 111. Ini pandangan yang kedua. Okay. Dari pandangan yang pertama, sa'i merupakan rukun min arkanil hajj. Pandangan yang kedua, sa'i merupakan wajibun walaisa biruknin. Sekarang pandangan yang ketiga, annahu tatawu'un, bahwa sa'i itu merupakan tatawwu'. Kalau itu merupakan tatawwu', la yajibu bitarkihi syai'un, ora wajib dengan meninggalkan sa'i, tidak ada sesuatu, tidak ada dam. Bahwa madhabu Ibni Abbasin wa Anasin wa riwayatin anil imami Ahmad. Jadi ada ulama yang berpandangan bahwa sa'i antara Safa dan Marwah ya, itu merupakan tatawwu'. Itu adalah mazhabnya Ibnu Abbas. Madhabnya Anas, dan salah satu riwayatnya Imam Ahmad. Wastadallu biqaulihi ta'ala wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sebagai istidlalipun mereka, dalam arti Ibnu Abbas, Anas, dan juga salah satu riwayatnya Imam Ahmad, iki ngendikanipun Allah Ta'ala wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Fayubayyinu annahu tatawwu'un wa laisa biwajibin. Faman tarakahu la syai'a alaih amalan bidhahiril ayah. Jadi ayat itu jelas ya, menjelaskan bahwa dilihat daripada zahiril ayat, perbuatan sa'i adalah tatawwu', bukan merupakan kewajiban. Nah, orang yang melaksanakan, orang haji yang meninggalkan sa'i antara Safa dan Marwah, menurut ya, mazhabnya Ibnu Abbas, menurut mazhabnya Anas, dalam salah satu riwayat Imam Ahmad, ini adalah la syai'a alaihi, karena itu merupakan tatawwu'. Istidlal yang kedua dengan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju arafatu. Qalu fahadal hadis yadullu ala anna man adraka arafah faqad tamma hajjuhu. Mereka ya, dalam arti Ibnu Abbas, Anas, dan salah satu riwayat Imam Ahmad ya,
ataupun orang-orang yang mempercayainya itu mengatakan hadis al-hajju Arafah itu ya dulu menunjukkan ala annaman adroka Arafah, ya. Sesungguhnya orang sing nemoni Arafah fakot tamma hajjuhu, mongko tempen sampurno haji ini pun. Wahada yaktadi at-tamama min jami'il wujuh. Jadi hadis ini menunjukkan iktidoe, ya, sempurna dalam seluruh wajahnya. Ini bisa dilihat pada kitab Zadal Masir fi ilmi tafsir Libnil Juzi, ya. Kitab Zadal Masir fi ilmi tafsir Libnil Juzi, juz 1 Shahifah 164. Setelah kita mengetahui tentang hukum-hukum daripada sa'i antara Safa dan Marwah, niki nopo hikmahipun? Sebab kalau ulama-ulama salaf niki sebelum mempelajari rukun, wajib, etika, ini yang dipelajari hikmah tasri, hikmah syariahnya suatu ibadah. Dalam kesempatan menika wau ugi kula pengin jelasake hikmatu tasri sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi hikmah syariahnya, ya, sa'i antara Safa dan Marwah. Amarallahul mu'minina bisa'yi bainas Safa wal Marwah indal hajj awil umrah. Wa ja'ala sa'ya min sa'airillah. Wa dzalika ihya'un li hadisatin tarihiyatin. Hiya hadisatu Ismaila alaihissalam ma'a ummihi Hajarah. Ba'da antarokahuma al-Khalil Ibrahimu alaihissalam fi makanin kofrin. Tarokahuma imtisalan li amrillahi ta'ala fi hadhihi sohra'i as-syi'ati al-wasi'ah allati la yaskunuha ahadun. Li annallaha yuridu ayu ammiroha bisukan wa yaj'ala hadhil buq'ah makanan libina'i baitihi al-atiq wa mahwan li afidatil malayina minal basar. Hikmah syariahnya ataupun hikmah tasri dari masalah sa'i antara Safa dan Marwah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mukminin melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah ketika melaksanakan haji dan umroh. Allah Ta'ala menjadikan sa'i merupakan sa'airillah. Ngoten wau menika wau untuk menghidupkan hadisah tarihiyah, cerita, ya, yang hadisah yaitu ceritanya Nabiullah Ismail beserta ibunya Nabi Ismail yaitu Dewi Hajar. Setelah keduanya
ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim dalam suatu tempat fi makanin kofrin ing dalem tempat yang tidak ada air dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Niku kula mbuktekke tiyang, Pak. Dadi kula nek wastani Mekah, ya, Mekah ataupun tempat yang ditinggalkannya Nabi Ismail dan ibunya ditinggal pergi oleh suaminya, oleh ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Niki wonten suatu tempat ingkang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada air. Niki kula mbuktekke tiyang, Pak. Mekah niku tanah watu. Jadi kula nek arani lembah. Lembah menika wong niku kan rendah ya, diapit gunung gunung. Niku termasuk tanah ini ku tanah watu. Wong nganti wong gawe bangunan wonten ing mriku sing kula weruh ya. Niki oleh napa? Joglangi. Niki nek mung pacul mboten kiyat. Badhe gawe pondasi kok nggunakake pacul niku mboten kiyat. Wong lemah watu. Tur napa? Wesi-wesi sing gawe otot bangunan. Niki nek kula delokke niku wong watune persine sak menten. Wesi-wesi sak menten kan wisi ukuran pinten niki. Nggih. Padahal niku bangunane lantene nganti pinten-pinten lantai. Niki pancen nggih tanah niku sudah merupakan tanah batu. Ya. Kalau ini dikatakan makanin qafzin, tempat yang tidak ada air dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nah, Nabiullah Ibrahim ninggalake garwanipun saha putranipun wonten ing mriku. Niku semata mengikuti perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab lembah menika wau, Sohrok menika wau merupakan as-sasi'ah al-wasi'ah. Merupakan lembah ingkang adoh dan jembar. Lah, Nabi Ismail beserta ibunya ya, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim wonten ing mriku. Niku napa? Memenuhi perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan di Allah yuridu ayu ammiroha bisukan. Allah Ta'ala mengharapkan ya, Nabiullah Ibrahim ya, iso makmurake lembah tersebut dengan penduduk yang banyak. Wa yaj'alu hadil buq'ah makanan libina baitihil atiq. Nah, ten mriku ya, di tempat itu nantinya direnovasi oleh Nabiullah Ibrahim Ka'bah. Nah, Bagiyat hajaru wahidatan ma'atifliha turdi'uhu
wa tusribu min dzalika saqa alladzi ma'aha wa ta'kulu minas samari alladzi tarakahalaha Ibrahim alaihissalam. Jadi tatkala Nabiullah Ibrahim meninggalkan garwanipun saha putranipun. Garwanipun asma sinten? Dewi Hajar. Nggih, kalih Nabiullah Ibrahim. Niku dipun tinggalaken wonten ing mriku ya. Itu sendirian bersama anaknya sing isik Dewi Hajar niku nyusoni dateng Nabiullah Ismail. Watu seribu min dalika asyaqa alladzi ma'aha. Dewi Hajar oleh ngombeni Ismail yo dari wadah banyu sing disertakan oleh Nabi Ibrahim terhadap Dewi Hajar. Juga diberikan bakal makanan berupa tamar ya. Jadi lungane Nabiullah Ibrahim kembali ke Palestina ini memberikan bekal pada istrinya Dewi Hajar dan anaknya. Ini tempat minuman dan tamar. Hatta idza nafadha ma fis saqa walam yabqa indaha ma'un atosat atsan sadidan fangtolakot taftassu lahu an ma'in fawajadat as-sofa akroba jabalin yaliha faqamat alaiha sumastakbalat alwadiya tanduru hal taro ahadan walakinnaha lam taro ahadan. Tatkala nopo bekal banyune nggih sing wonten sakok. Sakok niku wadah banyu yang dibuat dari kulit. Dadi sakok niku tempat air ingkang dibuat dari kulit. Dadi kok umpama kulit wedhus sing digawe wadah niku ya setelah dikeringkan ya dijahit lagi gawe wadah banyu. Sebab itu sakok itu tempat air yang dibuat dari kulit binatang. Lah tatkala dalam sakok itu airnya habis ya. Sehingga Dewi Hajar dan juga anaknya Ismail mengalami kehausan atau atsan sadidan, mengalami ngelak sing banget oleh ngelaki. Mereka terus pergi, anaknya ditinggalkan. Dia itu pergi. Fantolakot tatatsu lahu an ma'in. Goleki banyu. Dewi Hajar menemukan sofa wonten ing sebelah gunung, yaitu Gunung Abil Qubais. Karena sofa itu merupakan anak gunung dari Jabal Abil Qubais. Dewi Hajar naik wonten ing sofa. Melihat pada wadi, pada jurang. Ya, jurang mriku niku antakan tanah lekok ngoten mawon sudah bisa dikatakan jurang. Nah. Apa ya ning kono ki ana menungso. Dadi mulanipun orang yang melaksanakan sa'i dalam Syafi'iyah ya. Sebelum melaksanakan sa'i niki dipun sunahake munggah wonten ing sofa. Tahun 2000 kula tasih saged. Ning 2 tahun berikutnya waktu kula melaksanakan napa niku haji,
niki pun mboten saged. Sofa sudah ditutup. Ditutup. Tidak boleh orang melaksanakan sa'i sebelumnya naik dulu ke Bukit Sofa, tidak boleh. Ini tahun 2000 tasih saged. Jadi niku kan napak tilas dateng perjalananipun Dewi Hajar dalam upaya mencari air. Lah, setelah sampai pada Sofa, Dewi Hajar naik, ya, melihat di lembah. Ya. Apa ya ana wong ning kono napa mboten? Walakinna lam taro ahadan. Ten mriku mboten ditemukan tiyang. Fahabitot minas Sofa. Kemudian turun sinten Dewi Hajar dari Sofa, summa saat sa'yal insanil majhudi. Kemudian lari-lari ngejek, ya, dari Sofa Marwah, ya, kaya saine menungso ingkang majhud, kaya saine kaya napa lari-lari kecilnya orang yang payah. Ini masalah kita bayangkan. Bekal habis. Ya. Pak goleki bekal. Ya. Nanti melaksanakan sa'i. Ya. Koyo jadi perjalanannya Dewi Hajar itu sa'yal insanil majhudi. Kaya saine kaya lari-lari kecile menungso ingkang payah. Hatta wasolat ilal Marwah, sehingga Dewi Hajar sampai pada Marwah, falam taro ahadan. Juga beliau tidak melihat orang. Fa'akhodat tuharwilu watas abainas Sofa wal marwati sab'a marratin. Kemudian Dewi Hajar tumandang, ya. Fa'akhodat, ya. Akhodat ini termasuk af'al syuru', ya. Khobarnya akhodat itu tuharwilu. Tumandangi Dewi Hajar itu tuharwilu, berjalan cepat, lari-lari cepat, lari ngejek. Ya, dari Sofa ke Marwah sampai 7 kali. Lah, dengan setelah kita mengetahui hikmatu tasrih, ya, waktu kita melaksanakan sa'i, ibu kita diberikan kesempatan sa'i oleh Allah Ta'ala, menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Nah, niki dihayati perbuatanipun sinten Dewi Hajar. Niki mangke tuang sule haji, ya. Niki termasuk bisa mengetahui perjuangan ataupun perbuatan seorang istri. Kok ana wong wis lunga haji kok semena-mena pada istrinya, ini perlu dicari, dilihat, ya. Oleh haji apa bener apa ora, apa sesuai dengan hikmatu tasrihnya napa mboten kan gitu to nggih. Nah, kangge siang menika nggih kita sekataken Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna bi hidayatil ikhlas wa kaffir anna sayyi'atina bi nuril ikhlas
warfa darajatina bitilawatil ikhlas ya dzal fadli wal ihsan wa najjina minan niron bi karomatil ikhlas la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna minal mukhlasina bi hurmati suratil ikhlas waj'alna minal mukhlasin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.